Like, subscribe, and get notified. आज 25 फेब्रुवारी जो दीस जावन आसा आमचो पोरवोडचो आमचो लाडको आमदार तशेंच गोवा राज्याचो पर्यटन मंत्री माननीय श्री रोहन सर एका वाडदिवसाची उनवणीत परबी दिता. एक विजन घेवन पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचो जो लाडको आमदार आसा तेणें 2011 ग्रासरूट लेवल काम केल्लें आनी तो 2012 इंडिपेंडंट म्हणून तो निवडून येयलो पयले फावटी. एक बुलंद आवाज आयज गोंयच्या राजकारणात जी तेणें आमची जी असेंब्ली आहा ती गाजयलेली. 2017 परत तो इंडिपेंडंट म्हणून निवडून येयलो आनी हो जो आमदार आसा गोवा राज्यात 2 फावटी इंडिपेंडंट निवडून येवचो एक हिस्ट्री ताणें क्रिएट केली. 2022 तेणें भारतीय जनता पार्टी जॉयन केली आनी भारतीय जनता पार्टीच्या तिकेटीचेर तो पर्वरीन तेणें कमळ फुलयलें. हो असोच लिडर ना जाल्यार तेणें एक विजन घेवन पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सीचो काया पालट केल्लो आसा. खुबशीं कामां आसा म्हटल्यार एक जे सांगूंक इच्छिता ते म्हणजे एक तो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जो आयज मेन जे काम तेणें आयज आमच्या सरान केल्लेलें आसा आनी खुबशी समस्या उदकाचे बाबतींत पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन सोडयलेली आसा. अशी खुबशीं कामां तेणें केल्या आनी पर्वरी ही मॉडल कॉन्स्टिट्युएन्सी तेणें केल्लेली आसा आनी तेज्या खातीर तेजो वावर हो चालूच आसता. परत एकदा ताका विलेज पंचायत पेनोदा फ्रांस तशेंच सरपंच ह्या नात्यान ताका परत एकदा बर्थडे विशीस म्हणटा आनी ताका बर्थडेच्यो उनवणीत परबी दिता. तांकां दीर्घ आयुश्य लाभचें अशें ईश्वरा कडेन प्रार्थना करता आनी अशीच समाज सेवा ह्यान फुडें तो करतलो हितून कांय दुबाव ना. ताका परबी दिता आनी देव बरें करता. थँक्यू. Citizens for Democracy Goa has petitioned the Goa Electricity Department opposing what it calls the forceful installation of smart digital meters in homes across the state. The group raised concerns over privacy, data security, billing transparency, and the lack of public consultation. It demanded that the rollout of smart meters should be based on citizens' consent rather than compulsion. The organization clarified that while it is not against the use of technology, the smart meter system should not be imposed on unwilling residents. This is a wireless connection. आता सद्याक जो मीटर आसा तो इलेक्ट्रॉनिक मीटर म्हणा काय डिजिटल मीटर म्हणा ताका, पूण ही जी टेक्नॉलॉजी स्मार्ट मिटराची आसा ती थोडक्यान सांगपाचें म्हणल्यार तातूंत एक कार्ड आसतलें नाल्यार चीप आसतलो वीच वील डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ दियर कंट्रोल सेंटर. तांचे कडेन कंट्रोल सेंटर आसतलो गोंयांत आनीक दॅट वील बी अ 2-वे कम्युनिकेशन. आता ते म्हणटा कितें हाजी गरज आसा कित्याक कितल्या वरांचेर कितलो लोड यूज जाता आनी कितलो जायना. मागीर टॅरीफ डिफरन्शियल आसतलो म्हणजे अमकेच टायमार जर लायट यूज केली जाल्यार टॅरीफ हायर टॅरीफ वील बी इम्पोज आनी अमके टायमार यूज केली जाल्यार इट वील ड्रास्टिकली बी रिड्यूस. हे खुबशे कन्सर्न्स जे आसा तेणें आजून पब्लीक डोमेनान येवंक ना. आमकां कन्सेंट आमचो कन्सेंट तुमी घेतले इन्फॉर्म्ड कन्सेंट. हो मिटर बसोवच्या पयलीं काय तुमचे मनीस येवन घुसतले आमच्या घरांनी आनी जबरदस्तीन तो मिटर आदलो मिटर काडून हो स्मार्ट मिटर घालतले. इन्फॉर्म्ड कन्सेंट आसपाक जाय. प्रोटेस्ट चालू आहा प्रत्येक स्टेटीक बीट भोपाल काश्मीराक पळय पावर बील इतले वाडले आहात लोकांचे स्मार्ट मिटरा खातीर ते लोक परत मेणवाती दवरपाक लागले. जे लिटरली डिस्कनेक्टेड देअर मिटर ते मेणवातीचेर आयले उजो पेटोवपाक लागले ट्रेडिशनल वे. हांगा PDP in Tamil Nadu, they have also restricted in going ahead with this.
भोपाळात जालो, राजस्थानात सगळे वॉकआउट चालू आहे असेंब्ली दॅट दे डोंट वॉन्ट इट, ऑपोजिशन काय हँड इन ग्राउंड दॅट दे डोंट वॉन्ट इट. अशी खूब आहा आमचे कडेन चालू आसली. मुंबय स्पेशली न्यू मिटराचे प्रॉब्लेम म्हणजे स्मार्ट मिटर स्मार्ट म्हणटात. एकट्याक बील आयलें 72,000. तेणे इशू रेज केलो, तेजे पयलीं डिस्कनेक्ट जालें. तूं पयलीं भर आनी मागीर तुजी कंप्लेन आमी एड्रेस करता. सो इट इज लायक युअर सेल फोन, इट इज प्रीपेड मीटर, इट इज लायक युअर सेल फोन हाव यू रिचार्ज. द मोमेंट द रिचार्ज गेट्स ओवर यू आर रिमोटली डिस्कनेक्टेड. आनी मागीर तुका जर कनेक्शन मागपाक गेलो जाल्यार तो म्हणटलो पयलीं तूं हें इन्फ्लेटेड बील फारीक कर, तें कंप्लेन बिप्लेन मागीर पळया आनी देन यू कम बॅक. सो 72,000ची बील मुंबय तो करेक्ट करून 24,000चेर हाडटा. हेजो अर्थूच स्मार्ट मिटर इज नो मोर स्मार्ट.